And here the Lord Jesus says, I give you authority. Di sini Tuhan Yesus berkata, aku memberikanmu When you otoritas. keep on and doing God's will, Saat saudara bertekun melakukan kehendak the enemy Tuhan, has to move away. si musuh harus tersingkir. Every sound of the roar lion has to move down. Setiap suara-suara singa yang mengaum-ngaum itu harus runtuh. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih. Today we talk about the spiritual realm in part 3. Hari ini kita membahas alam roh di bagian And I ketiga. believe this is going to be the victory Saya percaya ini adalah dalam hal kemenangan. if you put on Christ. Kalau saudara mengenakan Kristus, Don't put on the world, jangan pakai dunia, but learn to put on tapi Christ. belajarlah untuk mengenakan I see Kristus. many Christians go to church and worship service and charismatic and whatever it is, wonderful services. Saya melihat banyak orang Kristus masuk dalam kebaktian di gereja, memuji Tuhan, melakukan hal-hal But yang who hebat. does it glorify? Really, Jesus? Tapi sebenarnya siapa yang dimuliakan? Apakah Is it the Yesus? preacher? Is it the organization? Is it what is it about? Apakah pengkhotbahnya atau organisasinya? Jadi And tentang many people apa? believe it's Jesus, but I see many people making money out of Jesus. Orang-orang bilang mereka untuk Yesus, tapi banyak yang mau menghasilkan uang You see, mengatasnamakan the Yesus. fivefold ministry is there to connect you to God. Pelayanan 5 jawatan ada untuk membawa tersambung dengan That you Tuhan. grow up. Untuk saudara That you have a bertumbuh. relationship with God, not just to sit and praise God and that's it. Saudara mempunyai hubungan dengan Tuhan, bukan hanya duduk dan memuji No, Tuhan. it's wonderful to praise God. Ya, I memang love luar worshiping biasa God. memuji I Tuhan. love to sing for the Saya Lord. suka untuk menyanyi bagi Tuhan. But it's the not number one. God says to worship Him in spirit and truth. Tapi bukan itu yang utama. Tuhan berkata, pujilah aku dalam roh dan kebenaran. Then we must come and obey God's word. Dengan itu kita harus datang dan mentaati firman Tuhan. And to obey, Dan untuk mentaati, we got to come into a spiritual realm. kita harus masuk dalam alam roh. See that there's a deceiver, Melihat bahwa ada sang penipu. a devil going around like a lion trying to kill and slaughter who he can. Si iblis sedang berjalan-jalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. I believe the biggest stronghold, Saya percaya kubu pertahanan yang one kuat of itu them adalah is salah this satunya called the spirit of religion. adalah roh agamawi. It will try to feel comfort that you are a true believer. Membuat saudara merasa nyaman dan membuat saudara merasakan saudara But orang yang who is a percaya. true believer? Tapi siapakah orang percaya sesungguhnya? You see, Satan, Jadi He knows the setan, word. dia tahu he firman, worship God, dia memuji he Tuhan, do everything. dia lakukan He's been semuanya. there from the beginning, can even quote the Bible verses. Dia sudah ada dari awal dan bahkan dia bisa mengkutip See, firman-firman. what makes us different than him? Tapi apa yang membedakan kita dari dia? See, Satan cannot humble down and obey God. Setan tidak bisa merendahkan dirinya dan mentaati He cannot Tuhan. humble down to the word. He cannot apply the word. Dia tidak bisa merendahkan diri terhadap firman dan In melakukan other words, firman. he cannot do the word. Dengan kata lain, dia tidak bisa He melakukan cannot firman. obey God. Dia tidak bisa mentaati Today Tuhan. you can. Hari ini saudara bisa. Today, Hari ini learn to discern spirit. belajarlah untuk membedakan roh. Open the eyes. Bukalah matamu. And that is by asking God, Dan dengan bertanya pada God, I Tuhan, don't see any spirits. Tuhan saya tidak bisa melihat roh-roh itu. Can you teach me? Ajari aku Tuhan. Lord, I ask you in Jesus' name. Tuhan, aku meminta di dalam nama Yesus. Open the eyes of my heart Bukalah mata hatiku. so I can discern what is from thee and not from thee. Supaya aku bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari The Tuhan. Holy Spirit will come and He will teach you. Roh Kudus akan datang dan mengajarmu. And He will give you, He's a comforter. Dia akan mengajarmu, memberikan kau Jesus penghiburan. said, whatever you ask in my name, the Father will give you. Tuhan Yesus berkata, apapun yang kau minta dalam namaku, Bapa akan And now you're memberikannya. praying according to God's will. Dan sekarang saudara sedang berdoa sesuai kehendak Tuhan. And the Lord will show you what is from the evil one and what is from God. Dan Tuhan akan menunjukkan mana yang dari yang si jahat dan mana yang datang dari Tuhan. So let us obey what God is saying through the Mari Word. kita taati apa yang Because many firman times Tuhan God speaks katakan. through the Word of God. Karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya. The Holy Spirit always points to Jesus. Roh Kudus selalu menunjuk pada Yesus. So today, I want us to look at this in Ephesians 6, verse 11. Mari kita baca Efesus 6 ayatnya yang ke-11. And it says here, Dikatakan di sini, put on the full armor of God, you may be able to stand against the wiles of the devil. kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. It says here to put on the full armor. Dikatakan di sini, ayo pakai Don't seluruh be perlengkapan passive. senjata Allah. Jangan pasif. No. It doesn't say the Lord fulfilled it, you just declare it, and you just worship, hallelujah, 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 and God does it. No. Tidak That's dikatakan, not the oh spiritual Tuhan reality. sudah melakukannya, saudara hanya puji-puji Tuhan. Tidak, It bukan itu doesn't say dikatakan that. Alkitab. Tidak dikatakan tentang hal itu. Because some people think by just worshiping that God will do it all.
Lord. Karena banyak orang berpikir memuji Tuhan aja, setelah itu Tuhan yang melakukan. No, God do it. He fulfilled it on that cross. Tuhan sudah lakukan, sudah genapi di atas kayu So when salib. you put on the full armor, Dan saat saudara mengenakan seluruh perlengkapan in senjata other words, Allah, what is the full armor? It means you are applying the word in your life. dengan kata lain saudara sedang melakukan firman You ini are dalam applying hidupmu. that truth. You're washed by the blood of Jesus. Saudara sedang melakukan The kebenaran breastplate. itu. Saudara dibasuh oleh darah See, you're Yesus. putting the shield of faith. Saudara ambil perisai You iman. declare the word of God. Saudara The sword. nyatakan firman Tuhan, pedang itu. See, you walk and spreading the gospel. Saudara berjalan dan memberitakan You Injil. believe that you're a child of Saudara God. percaya kalau saudara adalah anak You see, you Allah. get the full armor on. Saudara kenakan seluruh perlengkapan And senjata you Allah. declare what Jesus says, go out and preach the gospel to all creation. Saudara nyatakan apa yang Tuhan Yesus katakan, pergi keluar dan Jesus beritakanlah never Injil. says, go and worship me, sit in the room, worship me, and I will do it. Never Tuhan say Yesus that. tidak pernah berkata, masuk kamar, puji aku dan aku akan lakukan Now, I untukmu. believe in worshiping. Saya percaya dalam But penyembahan. watch out, if we just believe that worshiping can do it all, and then we don't have to do anything passive. Tapi hati-hati kalau kita percaya penyembahanlah yang dapat melakukan semuanya, tapi kita tidak melakukan at the end, apa-apa. we become the boss over God. Pada akhirnya kita akan menjadi We bosnya say, Tuhan. God, I worship you for 1 hour, 2 hours, or maybe 12 hours. Kita bisa bilang, Tuhan aku sudah menyembahmu 1 Now jam, you 2 must jam, do this, you 12 must jam. do that. Sekarang Tuhan lakukan ini dan And itu. God says, I don't listen to you. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mendengarkanmu. You listen to me. Kamulah yang harus mendengarkan aku. Now you gotta catch it. Sekarang saudara tangkap You're gonna hal walk in ini. the truth. Saudara harus berjalan The dalam belt kebenaran. on. Pasang Because if you don't have the ikat truth, pinggang itu. oh, your pants is gonna fall off. Kalau saudara tidak pakai ikat And pinggang you'll be kebenaran, ashamed. celanamu akan That's why melorot dan many saudara akan Christians malu. become ashamed. They declare, they say that God will do it, but it didn't happen. Banyak orang Kristen malu karena mereka katakan Tuhan akan melakukannya, tapi tidak Because terjadi. their pants fall off. Karena celananya sudah melorot. Yeah, because what they declare didn't happen in their Karena apa yang life. mereka nyatakan tidak terjadi dalam Because kehidupan God does mereka. not listen to them. Karena Tuhan tidak We mendengarkan must mereka. listen to God. Kita yang seharusnya mendengarkan Brothers and Tuhan. sisters, You Saudara-saudariku, want to really walk in the authority of God. kalau saudara benar-benar berjalan dalam otoritas Tuhan, Put on Christ. kenakan Kristus. Follow what the Lord Jesus would do in your situation. Ikuti apa yang Tuhan Yesus akan lakukan dalam situasimu. When Jesus only worship, I only read in the Bible, he only talk about worshiping. Apakah Tuhan Yesus hanya melakukan penyembahan? Ya, dia mengatakan tentang penyembahan. And when he did worship is before he get persecuted. Dan dia menyembah saat dia sebelum dianiaya. Now, before that, he's not doing 45 minutes worshiping or an hour worshiping before he preached. He never do that. Tuhan Yesus tidak pernah sebelum berkhotbah pujian penyembahan dulu 45 menit atau sejam. Why you think you have the presence of God because you do that? Mengapa saudara pikir saudara menerima hadirat Tuhan saat saudara lakukan hal Sorry, itu? you have a method already. Maaf, saudara sudah melakukan sebuah metode. But when you pray for it, nothing happens. Tapi saat saudara berdoa, tidak ada yang terjadi. I don't even have to worship. I just do it. See, when you obey this, Saat saudara lakukan hal and the ini, disciples, they preach this, dan murid-murid mengkhotbahkan firman, and miracles start to happen. mujizat mulai Because terjadi. God confirms the word. Karena Tuhan We meneguhkan gotta live in the firman-Nya. word. Kita harus hidup di dalam firman. So today, if you want authority, Jadi hari ini kalau saudara mau put otoritas on the itu, armor of God, kenakanlah seluruh perlengkapan and you're senjata going to walk Allah. in that victory. Dan saudara akan berjalan dalam I kemenangan. want to go to you with this verse. Kita akan masuk ke dalam ayat ini. In Luke 10, Di dalam Lukas verse 10, 19, look what Jesus says ayatnya here. ke-19, lihat apa Because yang Tuhan you Yesus will katakan. have this authority Karena saudara akan punya otoritas ini. if you are in the word. Kalau saudara ada Word. dalam firman. Firman. Go ahead. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Now I believe Saya percaya the enemy's out there to harm you. musuh ada untuk And they mencelakakanmu. can shout all they want. Dan mereka bisa melakukannya semua yang And mereka you mau. can be intimidated. Dan saudara But it's terintimidasi. now up to you to rise up. Tapi sekarang terserah saudara mau It says bangkit. even in Isaiah 60 verse 1, it says arise and shine. Dikatakan di Yesaya 60 ayat yang pertama, You ayo must bangkit do dan something. bersinarlah. Saudara harus melakukan sesuatu. Rise up. Bangkitlah. And here the Lord Jesus says, I give you authority. Di sini Tuhan Yesus berkata, aku memberikanmu When you otoritas. keep on and doing God's will, Saat saudara bertekun melakukan kehendak the enemy Tuhan, has to move away. si musuh harus tersingkir. Every sound, every of the roaring lion has to move Setiap down. suara-suara singa yang mengaum-ngaum itu harus runtuh. Because God gives you authority. Karena
Tuhan memberikan kamu He went otoritas. 3 days in the kingdom of death. Dia masuk dalam kerajaan maut He selama got 3 the hari. keys out. Dia ambil He kunci-kuncinya. gives the keys to Dia you. memberikan kunci itu pada saudara. Today you can speak to that situation. Hari ini saudara bisa berkata pada To your situasimu, financial pada situation. keadaan keuanganmu. I know the devil is trying out to distract man. Saya tahu si iblis mau menghancurkan But I saya. know my God Tapi is saya not percaya provided. Tuhanku adalah sang And I penyedia. know when I obey God Dan in aku tahu faith, saat aku taat When I firman apply dengan this iman. word, Saat kulakukan firman, God blesses me. Tuhan That's memberkatiku. believing, not seeing. Itu namanya percaya, bukan That's dengan melihat. applying God's will. Itu melakukan kehendak When Tuhan. I'm sick in my body, Saat aku sakit dalam and the tubuhku, devil starts to say very, very softly, you're going to die. Maybe you got the disease. dan si iblis berbisik, kamu You got akan the virus. mati, kau sudah mendapati virus ini. You know what you say to him? Saudara tahu apa yang harus saudara katakan pada You dia? liar. Kamu The pembohong. blood of Jesus. Darah lives Yesus in me. hidup di dalamku. Every virus must calm down. Setiap virus ini harus pergi. That virus cannot destruct man. Virus ini tidak bisa It can attack me, menghancurkan. but it will not destruct Bisa man. menyerang tapi tidak akan The menghancurkan. blood of Jesus is more powerful. Darah Yesus lebih It heals berkuasa. me. Dia akan Every menyembuhkanku. poison of the snake will not touch you Setiap racun ular itu tidak akan menimpamu. if you believe Kalau saudara percaya that God's power is higher bahwa power. kuasa Tuhan, kuasa You yang can lebih learn to tinggi, speak it out. saudara coba belajar The Bible perkatakan. said death and life is in the tip of the tongue. Alkitab berkata hidup matimu ada di dalam Brothers and lidahmu. sisters, if you don't speak it out, Saudara-saudariku, kalau but you tidak speak out perkatakan, negative, yang kau perkatakan hal you say, negatif, oh, I'm defeated. Oh, and you get in panic. saudara mulai panik dan berkata-kata, oh aku Because sudah you got kalah. fear. Karena saudara masuk And dalam the devil ketakutan. loves to get you in fear. That's why he's like a roaring lion. Karena itu iblis suka membuat saudara masuk dalam ketakutan. If you want to walk in victory, Kalau saudara mau mendapatkan speak to kemenangan, your situation. perkatakan pada Jesus situasimu. says, if you have faith like a mustard seed, Tuhan Yesus berkata, kalau imanmu seperti you biji tell sesawi, that mountain to rise up and to be thrown in another place. Deep water. berkata-katalah pada gunung itu untuk dia pindah. You'll see it will be removed. Saudara lihat, itu akan That mountain's dipindahkan. going to, and I believe that sickness is going to be removed. Saya percaya penyakitmu I akan believe that sembuh. financial situation is going to be removed. Keadaan keuanganmu akan pulih. But you got to be active for the Lord. Tapi saudara harus aktif Don't bagi just Tuhan. sit down there. Jangan hanya duduk-duduk. If God says, Kalau Tuhan berkata, hey, you're hitting financial problems, ayo kau masuk dalam keadaan keuangan maybe yang you've been laid payah. down as a school teacher. Saudara sebagai seorang guru, Maybe God says you got to find a new job. mungkin Tuhan berkata, ayo temukan pekerjaan Don't say, baru. God, you do it. I speak it out, you do it. No, you listen to Holy Spirit. Jangan bilang Tuhan saya perkatakan aja lalu Tuhan yang bilang. Tidak, saudara harus mendengarkan Roh This is the Kudus. key. Ini kuncinya. Obeying God. Taati Tuhan. You also have the Rhema voice of God. Saudara juga akan He menerima will rema speak to dari your situation. suara Tuhan. Dia akan berkata-kata pada If you don't situasimu. hear the voice of God yet, Kalau saudara belum mendengar suara it's time Tuhan, you tune into the ini voice of waktunya God. untuk saudara tersambung dengan Because you Tuhan. cannot obey God if you don't hear the voice of God. Karena saudara tidak bisa mentaati Tuhan But kalau saudara remember, tidak mendengarkan suara Tuhan. today Ingat, hari ini It's your day of breakthrough. inilah harinya saudara You're mendapatkan gonna be in the terobosan. victory. Saudara akan masuk But you dalam gotta see in kemenangan. the spirit. Tapi saudara harus bisa And you melihat gotta dalam roh. hear in the spirit. Dan saudara harus mendengarkan You dalam got to hear roh. God's voice and see God's will. Dengarkan suara Tuhan dan lihat And you're going to be kehendaknya. more than a conqueror. Dan saudara akan menjadi lebih dari I just want pemenang. to say with you this. Come on, look at this. Look Mari at this kita very lihat ini. fast. And it says here in Revelation 3, verse 5. Di dalam Wahyu 3 ayatnya yang kelima. Let's read that part. Revelation 3, verse 5. Mari Go kita ahead. baca Wahyu 3 ayatnya yang kelima. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Today, can you overcome whatever is out there? Hari ini, bisakah saudara menaklukkan apapun yang ada di luar sana? Overcome the world, Menaklukkan dunia ini, temptations of the world, goda-godaan dari dunia ini, overcome religion, menaklukkan keagamawian, overcome diseases. menaklukkan sakit penyakit. Every time I see a step higher, Setiap kali saya melihat tangga yang lebih and tinggi, then that step, the devil put a bomb. di tangga itu And I si climb iblis taruh higher, bon. the devil put barbed wire.
Kalau saya naik lagi, ada kawat-kawat. I come higher, Saya naik lagi ke tempat yang lebih tinggi. and then the devil try to put a snare. Lalu si iblis taruh lagi jebakannya di situ. And I go high, but every time I'm flying higher. Setiap kali saya mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Can you overcome sickness? Bisakah saudara menaklukkan By the sakit blood of penyakit Jesus? melalui darah Yesus? Can you overcome your financial situation by obeying God? Bisakah saudara menaklukkan keadaan keuangan dengan mentaati Tuhan? And can you overcome Bisakah saudara when menaklukkan relationship starts to go down? saat hubungan Whenever mulai runtuh? your maybe depression starts to hit Mungkin you. depresi mulai masuk pada That you saudara. don't look upon the depression. Saudara tidak melihat lagi pada depresi But itu. you don't look what you lose. Saudara tidak lagi lihat lagi apa yang saudara sudah You look kehilangan. upon Jesus Saudara Christ. hanya melihat pada Yesus You look Kristus. upon the Master, the Savior. Saudara melihat pada Sang Juru The Lord Selamat. says whoever wins Tuhan berkata gini, barang siapa will have a menang white robe, akan dikenakan Whoever pakaian putih. wins Siapa yang berhasil menang will be in the book of life. akan ada namanya dalam kitab Today kehidupan. you are that overwinner Hari ini saudaralah si pemenang itu because you're putting on Christ. karena saudara mengenakan Don't be Kristus. passive. Jangan pasif, Wake up. bangunlah. Walk in the will of God. Berjalanlah dalam Apply the will kehendak of Tuhan, God. lakukan kehendak And we're Tuhan. going to be in a venture with Dan God. kita akan walking with masuk God. dalam petualangan bersama Tuhan, berjalan dengan Tuhan. You are going to be a wonderful temple of God. Saudara akan menjadi bait Allah yang luar Just biasa. like Adam walked with God, you walk with God. Sama seperti Adam berjalan dengan Tuhan, saudara berjalan No dengan Tuhan. pastor in between. Tidak ada lagi gembala I di believe in the antaranya. fivefold ministry. Saya percaya dalam pelayanan 5 But the jawatan. fivefold ministry should not be worshipped. Jesus should be worshipped. Tapi bukan pelayanan 5 jawatan yang kita sembah, tapi Yesuslah yang kita And sembah. I'll go next time over the fivefold ministry. Kita akan masuk ke situ lain kali. But now it's about Tapi sekarang tentang you getting the victory. saudara mendapatkan kemenangan You itu. can do it. Saudara bisa, Because you are more than a karena conqueror. saudara lebih dari The one who pemenang. lives in you is more than who's in the Roh yang world. hidup di dalammu lebih daripada roh It is dunia ini. time that the children of God rise up their feet and declare, Ini waktunya anak-anak Tuhan bangkit dan menyatakan, every footstep we set is a footstep of the setiap Lord. langkah kakiku adalah langkah kaki dari We Tuhan. apply the Holy Spirit and God's will. Kita lakukan apa yang dinyatakan Roh Kudus dan Breakthrough kehendak is Tuhan. there for them. Terobosan ada The bagi devil mereka. has to move backwards Si iblis harus because he menyingkir lost his authority on that cross. karena dia sudah kehilangan otoritasnya. Jesus overcame every demon and every devil. Tuhan Yesus sudah menaklukkan And now setiap roh-roh Jesus jahat dan lives iblis. in you. Dan Tuhan Yesus hidup di dalammu. And I tell you, Dan saya katakan, every time you speak those things out, setiap kali saudara the memperkatakan devil hal-hal is ini, reminded upon that cross, dan si iblis lihat lagi dia harus ke kayu upon the salib, Master Jesus Christ, memandang Tuhan that Yesus Jesus Kristus. says, I have fulfilled it all. Dan Yesus bilang, aku sudah mengenapi It is semuanya. fulfilled. Sudah digenapi. It is fulfilled. Sudah digenapi. So today you can walk in victory. Jadi hari ini saudara berjalan Today dalam you can kemenangan. walk in that authority. Saudara berjalan dalam Today you can otoritas. walk in the supernatural Saudara realm. berjalan dalam alam Brothers and supranatural. sisters, walk Saudara-saudariku, in the supernatural realm. berjalanlah dalam alam Don't supranatural. walk with your minds and your struggles. Jangan berjalan dalam pergumulanmu dan dalam alam Give it pikiranmu over to sendiri. God. Serahkan semua pada And let Tuhan. Holy Spirit fill you. Dan izinkan Roh Kudus And you start to be memenuhimu. like an eagle. Dan saudara mulai terbang And you sebagai fly raja out. wali, terbang tinggi. And God shows you. Dan Tuhan akan With my menunjukkan power, I will dengan give you wisdom. kuasaku akan With my memberikanmu power, hikmat. I Dengan will give you kuasaku healing. aku akan With memberikan my kesembuhan. power, I will give you the financial breakthrough. Dengan kuasaku kau akan mendapatkan terobosan But you gotta keuangan. obey Him. Tapi saudara harus taati dia. Listen what the Lord is saying. Dengarkan apa yang Tuhan So katakan. we're gonna hope that you tune in more and more, Saya berharap saudara tersambung so lebih that your lagi. spiritual ears open up, Sehingga telinga Your spiritual spiritual saudara eyes open terbuka. up, Mata so spiritual that you will walk in the terbuka. Word of God Jadi saudara berjalan dalam firman and Tuhan. rise up, Dan bangkit. walking with God, Berjalan and bersama have a Tuhan. good victory with God. Dan mendapatkan kemenangan bersama Because you Tuhan. can do it. Karena saudara mampu Because melakukannya. God paid it all on that cross. Karena Tuhan sudah bayar semuanya So lunas that di kayu He salib. became a curse, Dia menjadi kutuk so that you can be blessed. supaya saudara bisa Walk diberkati. in that blessing. Berjalanlah dalam Let's berkat pray a Tuhan. moment. Mari kita berdoa. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Bapa di dalam surga, di dalam nama we Yesus pray in this Kristus, part 3 kami berdoa Tuhan untuk bagian that there will ketiga be a ini, breakthrough for many out there. bahwa akan ada terobosan bagi That they orang-orang will not di be luar passive sana. anymore. Mereka tidak akan They pasif will be lagi. active for you. Mereka akan aktif bagi There will be a Tuhan. supernatural movement of Akan ada God. kegerakan supranatural ya Lord, that Tuhan. they will hear your voice Mereka akan mendengar suaramu more and more. lebih dan See lebih your lagi. will more and more. Melihat kehendakmu lebih Through your lagi. blood, Lord, as we humble down. Melalui darahmu Tuhan saat kami merendahkan diri. Lord, that your word
Tuhan, biarlah is the firman-Mu truth. Your word menjadi kebenaran is the kami. water bath. Your word Firman-Mu adalah air pemandian is a kami. lamp for our feet. Firman-Mu adalah pelita bagi Your kaki word kami. Firman-Mu is Tuhan you, Jesus. adalah Engkau sendiri, Jesus, Yesus. you are the way, the truth, and the life. And Yesus, the only Engkaulah way jalan kebenaran dan hidup dan satu-satunya to the jalan Father, Almighty God. menuju Bapa, ya Allah. We declare Kami nyatakan that you are our solution, Lord. hanya Engkaulah jalan keluar For kami, ya every Tuhan, situation. untuk setiap situasi Thank you, kami. Lord. Terima kasih Tuhan, As we hear saat kami and mendengar tap into you, dan melekat kepadamu, your power kuasa-Mu is flowing through us. mengalir dalam hidup In kami. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So, dear friends, Jadi teman-teman you keep terkasih, tuning in. You're growing and growing and growing in the Lord. tetaplah tersambung, bertumbuh terus di dalam And Tuhan. you're going to see Dan saudara akan melihat how God is going to break more and more through in your life. bagaimana Tuhan akan menerobos dalam Because hidupmu. God sees your effort. Karena Tuhan melihat apa yang saudara God bless lakukan. you. Tuhan berkati.